This documentary deals with the problem of child labor in India. This documentary has tried sincerely to spread awareness about the evils of child labor and how can we solve it. The people working in this documentary are not child laborers but are the ones who spread awareness against the child laborers. কে? আমি মিনু। মা আজ আসবে না। মার খুব শরীর খারাপ। মা শুয়ে আছে। এখন থেকে তোমার বাড়িতে সব কাজ আমি করব। আচ্ছা, আয় ভেতরে আয়। শোন, যা কাজ আছে ভেতরে গিয়ে একটু দেখে নে, যা। আহ, তোমার হাত দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে যে। তুমি ওঠো ওঠো, এখানে এখানে বসো। ঠিক আছে, বসো তুমি, আমি ওষুধ নিয়ে আসছি। ঠিক আছে, দাঁড়াও। কই দেখি। আচ্ছা, তোর নাম কি? আমাকে সবাই মিনু বলে ডাকে। বাহ, ভারী মিষ্টি নাম তো। কোন ক্লাসে পড়িস তুই? আমি তো স্কুল যাই না, বাড়িতে টিঙ্কুরা যায়। তা বান্টি টিঙ্কুকে? আমাদের ওখানে থাকে। তুই বান্টি টিঙ্কুর মতো স্কুলে যেতে চাস না? হ্যাঁ। ঠিক আছে, তোকে আমি স্কুলে নিয়ে যাব। তার আগে তোর মায়ের কাছে যাই, চল। দে তোমার কাজগুলো। পরে হবে, চ ওঠ। Have you ever taken any steps to prevent a serious issue like child labor? थैंक यू। अब आई फील कि देखिए, जैसे हम लोग को कोई भी चीज़ में कुछ भी करने के लिए हम लोग को नेचर को फॉलो करना चाहिए। बिकॉज फॉर एनी चेंज वी शुड फॉलो नेचर, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ नेचर। अब जैसे चाइल्ड लेबर का टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से जैसे एक सीड को हम लोग जब बोते हैं तो क्या होता है, इट टेक्स टाइम उसको ग्रो करने के लिए। तो वी शुड गिव इट टाइम। अगर हम लोग को चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट भी कुछ करना है तो लाइक वापस अगर वो गाछ में अगर एप्पल होता है और वो एप्पल अच्छा नहीं हुआ, मे बी ओके, अच्छा एप्पल नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? अगर वो ट्री को अच्छा से डस्टिंग कर दिए, एप्पल को साफ़ कर दिए, क्या अगले साल वो फसल बेटर होगा? आई डोंट थिंक सो। हम लोग क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो टू द रूट। तो इन द सेम वे अगर हम लोग को चाइल्ड लेबर के विरुद्ध कुछ करना है तो व्हाट वी हैव टू डू इज़, देखिए हम लोग डायरेक्ट किसी को बोलेंगे आप बच्चों को काम में मत रखिए, वो लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग रूल्स जानते हैं फिर भी रख रहे हैं। तो वी कैन एटलीस्ट रिक्वेस्ट देम कि वो लोग को बोले कि आप प्लीज़ जो बच्चे आपके घर में काम कर रहे हैं उन्हें कम से कम स्कूल भेज दीजिए, चाहे उनके सैलरी से काट ले। यस मैम। क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है ये सब करने के लिए?
जस्ट हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग का इंस्टीट्यूट है, व्हाट वी डू इज़ काफ़ी गरीब बच्चों को जो लोग दे आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ, हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं. वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट. दिस इज़ वन स्टेप दैट वी डू एंड वी ट्राई आवर बेस्ट. जितने लोगों को मतलब लाइक रिक्शा पीपल है, द रिक्शा लाइक दो पुल रिक्शा एंड ड्राइव टैक्सीज, वो लोग के पास उतना पैसा है नहीं कि अपने बच्चों को अच्छे सेंटर्स में भेजें. हम लोग वो लोग को भी यहाँ पे फ्री क्लासेस करवाते हैं ताकि देयर इज समथिंग कॉल्ड माइंड पावर, वो कॉन्सेप्ट वो लोग समझ पाए. तो वैसे ही हम लोग अगर वो घरों में जाके हम लोग बोले कि आप प्लीज़ इनको स्कूल भेज दीजिए, कुछ नहीं तो जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा पैसा दे के बच्चों को घर में आके थोड़ा पढ़ाने बोल दे, तो पढ़ाने बोलने से क्या उनको पता तो चलेगा उनके पास एक चॉइस है. क्योंकि वरना वो लोग वो साइकिल में फंस जाते हैं, उनको लगता है वो नौकर है, बड़े हुए उनके बच्चे नौकर होंगे, वो साइकिल में वो लोग फंस जाते हैं. जब तक वो लोग को पता नहीं चलेगा कि वो लोग के पास एक चॉइस है, इट इज़ ऑफ नो यूज़. तो आई बिलीव, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग जड़ में जाएँ तो स्लोली स्लोली कुछ चेंजेस और बेटर आ सकते हैं. दिस व्हाट आई कैन से. थैंक यू. थैंक यू. और आपको क्या लगता है प्लीज़? थैंक यू. वेल, मेरे को लगता है कि if for example we have to eradicate child labor, the only thing is that the government has to make it a policy that a one child policy. Population, I think, is the biggest concern. If that is taken care of, then I don't think child labor would be an issue. Yes, education is important, but we've tried that in India. We are trying to spread so much of education and knowledge amongst people, telling people that to have like 1 or 2 children, but do people actually listen? That's the big question. So until or unless it is a policy, it is a rule, which is just like in China, I think it will not be solved. So we will have to look forward to making it a rule or a policy. Do you seriously believe that child worker is more active and obedient than an adult? Yes, because they are very young, so they are more active and obedient. They will not ask any question and they do the work actively. I would actually disagree on that point, because little children anyways don't know what is work, what they're actually supposed to do, and how much they're supposed to be paid for it also. I think children should be better obedient students rather than obedient workers. That is my opinion. Thank you.
পিতামহে চরণ তুলি কোথায় রে, সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলাদেশ। আচ্ছা, দুটো সম্মান, গৌরব হচ্ছে মান সম্মান। শিক্ষক হিসাবে আমি যখন প্রাইমারিতে শিক্ষকতা করতে এসেছি, যখন মিড ডে মিল শুরু হয়নি, তখন দেখলাম এখানে মানে যে ঘরের ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসে তারা খুব দরিদ্র পরিবারের ছেলে। এমনি তারা ফার্স্ট লার্নার, তারপর ঠিকমতো তাদের খাওয়া দাওয়া হয় না। এবারে পরিবারে এমন অবস্থা, বাধ্য হয়ে তারা পড়াশোনা বন্ধ করে যে কোনো জায়গায় কোনো কাজ খুঁজে নেয় পরিবার সাপোর্ট দেওয়ার জন্যে। একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য হচ্ছে যে সক্রিয় থাকা এবং সচেতন থাকা, যাতে আমার আশেপাশে যারা, যদি কেউ, আমি নিজেও এই ব্যাপারে খুব সচেতন থাকবো যাতে আমার বাড়িতে বা আমার ইয়েতে চাইল্ড লেবার না নেওয়া হয় আর কি, রাখা হয়। আর হচ্ছে আশেপাশেও যদি কেউ এরকম থাকে তাদের সচেতন করা। চাইল্ড লেবার বলতে এখানকার মানুষের যে আর্থিক অবস্থা, তারা যে পড়াশোনা করার মতো সঙ্গতি নেই, সেই জন্যে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছেলেদেরকে ইনভলভ করে যাতে সংসারের সাপোর্ট হয়। বিশেষ করে আমি একজন শিক্ষিকা হিসেবে আমার স্কুলে যে সকল ছাত্রছাত্রী আসে তাদের বাবা মাদের সচেতন করা, যাতে তাদের বাচ্চাদের তাদের শৈশবটাকে নষ্ট করে না দেওয়া হয়, যাতে তারা পড়াশোনা করতে পারে বা তাদের শৈশব যেভাবে অন্য বাচ্চাদের যেভাবে কাটে সেইভাবে যাতে ওরা চলতে পারে, সেইভাবে সচেতন থাকা। যে শিশু শ্রম আইন পুরোপুরি নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত, কারণ শিশুরা এই সময়টা ওদের মানে শিক্ষার বিকাশ ঘটনাটা উচিত, এবং এই সময় যদি তারা শিশু শ্রমিক করে তাহলে পরবর্তীকালে আমাদের মানে দেশ এবং আমাদের সমাজ সব পিছিয়ে পড়বে। ওরা তো ছোট বাচ্চা, ওদের যেভাবে আমরা পরিচালনা করব ওরা সেইভাবে মাটির কাদার মতো ওদের তৈরি করে নেওয়া যাবে। আর ওরা অবুঝ থাকে, ওদের চট করে বোঝানো, যেভাবে আমি তৈরি করতে চাইবো সেইভাবে। বড়রা তো তাদের জ্ঞান আছে, তারা সব কথা হয়তো শুনতে চাইবে না, কিন্তু বাচ্চারা বোঝে না কিছু। আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ, এরা এই টাইমটাতে লেখাপড়া করবে, খেলবে, হাসবে, গাইবে, কিন্তু তারা সেই বিদ্যালয়ে বিমুখী না হয়ে তারা শ্রমের ভিতরে ঢুকে যাবে, তাদের জীবনের আলোর বিকাশটা উন্মোচন হবে না। সরকার, এখন বর্তমান সরকার, তারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে। তারপরে বিভিন্ন মিড ডে মিল, তারপর বই, খাতা, পেন্সিল, ড্রেস, সাইকেল, বিভিন্নভাবে সরকার ইনভলভ করছে তাদের সাহায্য করার জন্য। রিসেন্টলি সরকার বিভিন্ন নিয়ম করেছে, কিন্তু মানে তাদের পারিবারিক অবস্থা এত খারাপ, তারা বাধ্য হচ্ছে যে কোথাও না কোথাও একটা কাজে যুক্ত হয়ে বাবা মার সঙ্গে, যেমন মানে সিজনাল মরশুম যে সমস্ত কাজগুলো হয়, ধান কাটা। শিশুরাই যেহেতু তারা একেবারে অবুঝ, তাদেরকে আমরা যেরকম পরিচালনা করব তারা সেই মতনই যাবে। তারা একটা নিষ্পাপ ফুলের মতন, তারা সেই মতনই যাবে। আর এই শিশু শ্রমিক যারা করতে আসে তারা তাদের নিজেদের দারিদ্রতার জন্যেই তারা আসছে। সুতরাং এই দিকটাতে আমাদের নজর রাখাটাই উচিত। মানে শিশুরাই কথাটা বেশি শোনে আর কি।
After watching this documentary, what is your opinion about child labor? How much this documentary sensitizes your feeling about child labor?